Ni-issue og show cause order ang Land Transportation Office Region 7 batok sa usa ka motorcycle rider nga nag-viral online nga nag-ala Superman samtang nagmaneho sa motorsiklo sa Cebu Trans-Central Highway. Aduna say hulagway nga wala kini mutarong og lingkod sa motorsiklo samtang nagmaneho. Matud sa LTO7, naghatag kini og kakuyaw sa iyang kinabuhi ug sa ubang mga motorista, lakip na sa mga pedestrian. Ang maong kuyaw nga stunt ang matud pa nisangpot sa panagbangga sa laing motorsiklo nga miagi sa Trans-Central Highway. Suspendido ubos sa 90 ka adlaw ang lisensya niini ug pasumitiron usab siya og written explanation sa LTO7 karong adlaw kung nganong dili angayang i-revoke ang iyang lisensya. Pasakaan usab og kaso sa Regional Highway Patrol Unit 7 ug kasong alarm and scandal ang maong motorista. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, OIC Regional Chief sa RHPU 7 nga pinaagi sa pakigalayon sa Cebu City Mobile Force Company, magbutang unya sila og mga personnel ug mobile patrol sa mga imnanan sa Trans-Central Highway. Kini aron mabadlong ang mga kamote rider nga mag-exhibition nga moresulta hinuon sa disgrasya. Sa atong DCH, na ako yung designated na officer niya and then personal highway patrol group to monitor and secure yung area na wala na yung mag-drug race o wala na yung mag-exhibition diya sa DCH to prevent lang further accident.